हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश्ड, 9 मई के हमले इस्टेब्लिश्ड, साइफर का केस इस्टेब्लिश्ड, अमेरिका में रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश्ड। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ने पर बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखकर विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई पर पाबंदी का केस दायर करेगी। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं नो मोर। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। नजर सानी का फैसला हुकूमती इत्तेहादियों के मुशावरत के साथ किया गया। बानी पीटीआई के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। IMF को खत लिखना पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। विफाकी वजीर इत्तलात आता तारड़ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस चीज को छुपाने के लिए, अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने खिचड़ी पकाई है। मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी MQM ने जमहूरी लिबादा ओढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और रहेगी। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM को रद्द किया था, अब उन्होंने फोन टैप करने की इजाजत दे दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने सियासत का लिबादा ओढ़ा है मगर क्रिमिनल और डिक्टेटर हैं। हुकूमत में बैठे लोग हमेशा फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। कठपुतली हुकूमत के वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटा मुंह बड़ी बात थी। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। सेनेटर शिबली फराज। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ बरहम। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह रिव्यू में भी हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। डॉन लीग्स सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले यही लोग हैं। पाबंदी लगानी है तो नून लीग पर लगाई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोवर। 47 पे फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मरी में बैठक पर बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। मुशावरती अमल में किए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी। अमेरिका का इजहार तशवीश। लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून के हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है।
ہم جمہوری اقدار اور بنیادی حقوق کا احترام دیکھنا چاہتے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ترجمان میتھیو ملر. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر. نظر ثانی درخواست مسلم لیگ نون نے دائر کی. 12 جولائی کے فیصلے پر حکم امتناع کی بھی استدعا. درخواست میں سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا MQM پیپلز پارٹی سمیت 11 پارٹیوں کو فریق بنایا گیا. تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو آئین کے مطابق ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھا جا سکتا. تحریک انصاف نے تو الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ میں کوئی اپیل دائر نہیں کی. سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی اہل نہیں. سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا نے بطور آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیا. درخواست میں موقف. وفاقی حکومت مینڈیٹور جعلی طریقے سے اقتدار پر قابض ہے. کیا فارم 47 کی بنیاد پر بنی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کرے گی؟ مینڈیٹ چوروں کی حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے. مخصوص نشستوں پر فیصلہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. الیکشن ٹریبیونل اور مستقبل میں آنے والے فیصلوں سے ان کا دھڑم تختہ ہو جائے گا. مینڈیٹ چور سرکار کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور. حکومت بوکھلاہٹ کا شکار انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. ان کے پاس پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا اختیار نہیں. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. رہنما تحریک انصاف لطیف کھوسا. سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں. اس سے سیاسی انتشار مزید بڑھے گا. تمام ادارے آئین کے مطابق طے شدہ دائرہ کار میں سمٹ جائیں تو ملک سنبھل سکتا ہے. طاقتور حلقے جتنا جلد اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے ملک اور خود ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. بصورت دیگر بگاڑ بڑھے گا. مقتدرہ تسلیم کر لے کہ موجودہ ہائیبرڈ نظام ناکام ہو چکا ہے. سارے مسائل کا حل آزاد ملک میں اثر نو شفاف انتخابات کرامات کے مضمر ہے. JUR سربراہ مولانا فضل الرحمان. بانی پی ٹی آئی عارف الوی قاسم سوری نے پاکستان کو کمزور کیا. آرٹیکل 6 لگانے کا ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا. تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لے کر اہم فیصلے کریں گے. تمام اتحادی جماعتیں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوں گی. ایک مخصوص جماعت کو وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلیک میل کرنے سے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. کبھی سائفر لہرایا گیا, کبھی لابنگ فرمز کی خدمت حاصل کی گئی. ملک کو گالیاں دی گئیں اور جلاؤ گھیراؤ کیا گیا. ان کا ایجنڈا سیاسی ہوتا تو اپنی اسمبلیوں کو ختم نہ کرتے. بیرسٹر دانیال چودھری کی نیوز کانفرنس. پی ٹی آئی ریاست مخالف نظریے پر کاربند ہے. فیصلہ پی ٹی آئی کی ریاست مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے کیا گیا. پی ٹی آئی نے ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا. رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری. پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حکومتی فیصلے پر پیپلز پارٹی کا رد عمل. مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز شازیہ مری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اس فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہم حکومت کے اس فیصلے کے حوالے سے اپنی پارٹی کے اندر مشاورت کریں گے. پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے سے قابل اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ. فیصلے سے پہلے ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. کن بنیادوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہمیں نہیں پتا. بانی پی ٹی آئی عارف الوی قاسم سوری نے آئین کے خلاف ورزی کی. آئین کے خلاف ورزی کا فیصلہ عدالت کرے گی. جو ملک کے حالات چل رہے ہیں سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ. رضا ربانی سے بھی تحریک انصاف پر پابندی کی مخالفت کر دی. سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کے تمام اصولوں کے خلاف ہے. حکومت کو ایسے قدم اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے. سیاسی افراتفری بڑھے گی اور معیشت تباہ ہو جائے گی. رضا ربانی. آئی پی پی سے مہنگے معاہدے اور کیپیسٹی چارجز جان کو آ گئے. کیپیسٹی معاہدے معاشی بحران اور مہنگی بجلی کی بڑی وجہ قرار. بجلی بنانے والے کارخانے معاہدے کے تحت رقم تو پوری وصول کرتے ہیں مگر پیداواری صلاحیت حیران کن طور پر انتہائی کم. پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2300 ارب روپے تک پہنچ گیا. 2000 ارب روپے سے زائد کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادائیگی کرنا ہے. صنعتیں بند ہونے کے قریب آ گئی. آئی پی پی سے کیے گئے معاہدے پر نظر ثانی کرنا وقت کا تقاضا. ایسا نہ ہو تو کاروبار کرنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا. 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری تشویش کا معاملہ.
जलाओ घिराओ और बगावत पर उकसाने के 131 शवाहिद की बिना पर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली गई। दौरान तफ्तीश बानी पीटीआई से इन्हीं शवाहिद पर सवालात किए गए। सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और दीगर बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी की सूरत में कंटोनमेंट एरियाज में जलाओ घिराओ की मनसूबाबंदी 8 मार्च को की गई। बानी पीटीआई के वॉइस मैसेजेस भी बतौर शवाहिद तफ्तीशी टीम के पास मौजूद। दौरान तफ्तीश बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत कैंट एरिया में एहतजाज की हिदायत देने को तस्लीम किया। मुलजिम की वीडियो और ऑडियोज का फ्रांसिक। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद। मुल्क भर में 9वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज अकीदत और एहतराम से निकाले जाएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। कराची में 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया खारदार पहुंचकर इख्तिताम पजीर किया गया। जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, गलियां और रास्ते सील। MA जिना रोड, कॉरिडोर और 3 और सदर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद। शहर में आज और कल भी ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। लाहौर में भी 8वें मुहर्रम का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ ब्लॉक सईदा में इख्तिताम पजीर। जुलूस के गुजरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर अमरीकी सदारती उम्मीदवार नामजद। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को आइंदा इलेक्शन में बतौर सदर नामजद कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी कन्वेंशन के दौरान पार्टी की भारी अक्सरियत से डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट दिया। सेनेटर JD वेनिस को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बतौर नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि JD वेनिस नायब सदर के लिए रियासत और नुसैरात में इसराइल की बमबारी, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। बमबारी में 6 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। लेबनान में बिनते जेबल गांव पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले, 3 शहरी जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। गुज़िश्ता 48 घंटों में 320 फ़लस्तीनियों को शहीद या ज़ख्मी कर दिया गया। तो उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में तबाहाल सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा, गज़ा में 40 मिलियन टन का मलबा बिखरा पड़ा है। तबाहशुदा मलबे को उठाने में 15 साल लगेंगे। मलबा हटाने के लिए $500 से $600 मिलियन की ज़रूरत होगी।